karena kita masuk Natal, Natal sendiri itu juga udah mulai ditwist. Yang tadinya tentang merayakan kelahiran Yesus, tapi sekarang ditwist menjadi tentang pohon Natal dan Santa Claus. Semakin itu bisa ditwist, Sinterklas ini tidak real, ya akhirnya orang mikirnya Jesus is also not real. Natal buat kalian tuh seperti apa? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama Viola, Lukman, dan juga Lia. Dan kita lagi berkumpul di sini untuk membahas soal pentingnya figur ayah dengan playlist terbaru kita di Daniel Manhattan Network, yaitu Ayah Bagaimana Bila Aku. Guys, ini adalah part kelima. Berarti udah ada 1, 2, 3, 4 nih part-part sebelumnya. Sebelum kita ngobrol di episode ini. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian suka dengan channel Daniel Manhattan Network. Dan kita berusaha untuk terus memberikan nilai-nilai baik. Please subscribe. Karena subscribe kalian itu merupakan bentuk support untuk kita. Kita jujur melakukan ini semua karena passion, dan kita berharap banget kita mendapatkan support dari engagement kalian, dari subscription kalian, dari tombol like kalian. Karena semakin kalian engage, semakin nilai-nilai yang kita bicarakan di sini akan tersebar lebih jauh lagi ke banyak orang di homepage YouTube-nya mereka. So thank you so much for keeping engaging with us. Alright, nah. So, dari dulu sampai sekarang ini, gua rasa sosok ayah itu berusaha ditwist banget gitu. Selalu berusaha ditwist. Dan karena ya itu ya, karena image-nya Tuhan itu layaknya seorang ayah. Jadi ayah itu mungkin bisa dibilang membahayakan banget untuk kerajaan gelap gitu. Untuk iblis gitu misalnya. Dan I think sosok ayah ini, ayah yang mungkin dibebaskan untuk melakukan apa aja dan akhirnya menjadi otoriter banget buat keluarganya dan mulai memukul. Dan itu, itu parah banget sih. Dan gue benar-benar sedih banget ya kepada siapapun yang tumbuh dengan ayah seperti itu gitu. Dan sosok ayah yang sehat itu emang udah seharusnya mempunyai koneksi langsung ke Tuhan. Karena sebagai imam di keluarga gitu kan. Sebagai imamnya di keluarga mempunyai koneksi yang sehat sama Tuhan. Sehingga dia mempunyai hikmat untuk bagaimana memimpin keluarga ini. Betul. I think itu yang sering terlupakan. Karena kita sebagai seorang laki-laki sering banget justru malah ditwist. Sering banget ditwist gitu kan, everything. Bahkan karena kita masuk Natal sendiri itu juga udah mulai ditwist. Yang tadinya tentang merayakan kelahiran Yesus, tapi sekarang ditwist menjadi tentang pohon Natal dan Santa Claus, Father Niklaus gitu kan, Santa Claus. Sinterklas. Jadi dan ini gue baru sadar ketika kita lagi nonton Shrek ya. Shrek Christmas Edition. Ya pokoknya adalah pokoknya tentang Christmas Edition gitu. Dan itu mereka cerita tentang tradisi Natalnya mereka. Dan sekalipun baby Jesus itu gak di-mention sama mereka. Dan yang kedua ada satu lagu Haleluya, Haleluya, Haleluya itu kan. Tapi lagu itu diganti. Something like Liriknya diganti jadi oh Santa, oh Santa, oh Santa gitu. Jadi benar-benar it's all about Sinterklas. Like a person that's not real. Yeah. It really is not real, you know, like it's Semakin itu bisa ditwist kayak Sinterklas ini tidak real, ya akhirnya orang mikirnya Jesus is also not real. Padahal 2000 tahun yang lalu dia lahir di dunia ini gitu. Sebagai manusia gitu kan, sebagai bayi di palungan. Tapi jadinya malah tidak dibandingin sama Sinterklas yang gak real gitu, jadi kayak easy udah mulai jadi mythical creature gitu. Iya. Nah, Natal buat kalian tuh seperti apa? Gue sih Natal ngeliatnya tuh itu momen dimana kita gini loh, kita harusnya kayak
feel so blessed gitu. Menurut gue nih feel so blessed dimana kayak Tuhan turun ke bumi melalui Yesus untuk nyelamatin kita gitu. That's momen itu harus kita, maksudnya gini, kita syukuri banget gitu. Kita syukuri banget bahwa kita diselamatkan gitu. Kalau buat gue itu ya, gue selalu ngelihatnya kayak gitu. Gue selalu juga ngelihat ke anak-anak bilang kayak gitu kayak bahwa ini kita harus bersyukur karena kita sebagai manusia diselamatkan. Benar. That's the ketika lu mendapatkan gue nggak ngerti sih, maksudnya kayak that truth ya, Tuhan turun ke bumi melalui Yesus untuk menyelamatkan manusia, impactnya ke diri lu seperti apa? Kenapa lu merayakannya gitu maksud gue? Ya lu harus merayakannya dong. Lu sebagai manusia berdosa gitu ya. Tiba-tiba Tuhan sebagai pencipta lo bener-bener turun dan menyelamatkan lo. Begitu cintanya dia sama lo. Right? Bagaimana Tuhan tuh cinta banget sama ciptaannya gitu. Makanya dia rela-rela turun ke bumi untuk. Padahal kalau mau kan dia tinggal ngapain, gue tinggal bikin gini, bikin begitu gitu. Tapi gue perlu punya connection langsung. Gue perlu berhubungan langsung dengan ciptaan gue. Jadi ya harus kita celebrate gitu bahwa Tuhan benar-benar mencintai kita dan akhirnya benar-benar mau nyelamatin kita dari manusia-manusia yang berdosa. Gitu. Kalau menurut Lia sendiri? Sama sih, terlepas itu ya, sama terlepas dari present or something itu kan kado like dan bonus ya. Sebenarnya lebih tadi yang Lukman bilang, lebih meaningnya itu sih. Karena kalau nggak tahu ya, kayak udah masuk 1st of December tuh kayak semua udah beda gitu ya. The vibe, semuanya tuh kayak udah beda gitu. Kita juga di rumah gitu gak biasain juga ada kado. Iya gak selalu Oh ya? Iya. Wow. Pertama-tama aja. Cuman lama-lama gue pikir kenapa ya harus ada. Kalau misalnya gak ada gimana? Sama aja kan. Sama aja kan. Are the kids okay? Ya Oke. Wow. So Enggak tanya. No present at all? No Enggak. present. Last year juga Gak ada. Last year gak ada. So what is Christmas for you? The way I grew up, I remember like, in Germany it's cold. Yeah. White Christmas. My mom would somehow create, like, she would decorate things with like stars on the windows that would glow from the outside. Like when you come to the house and it gets dark really early in Germany at that time, and you would come home, I would walk home from school and it's already dark, and then I see the windows and there's like glowing stars, like not with blinking lights, but like because of the light from the inside, they glow, like they kind of shine really nicely in orange and yellow and whatever. And I don't know, like it has a certain cozy feeling, the Christmas time, right? Which I really love. Like, so yes, apart from what it's actually about, right? For me, it was always really special because the house would smell different. Like, we would like put cloves and oranges and put them on the heater, and then the whole house would have a certain aroma. Or my mom would bake Christmas cookies, and there'd be Christmas cookies around that we like to steal. And then we would have like an advent calendar, which is something I like as a tradition. We kids would get a tiny little present every day, and like she would hang it or something, and then there's like these mini presents, like see for us it's a lot of presents, which I actually don't really agree with. I actually like what you're doing, but so I grew up with that, so it kind of feels really nice. We would get little presents, like let's say a pencil or a pencil sharpener. The next one, and then it's like maybe a sticker or something little. And it would, every morning we would wake up and be excited about, to open the next present, and it leads up to Christmas and it has numbers. So you kind of know, it's only 10 more days till Christmas, or it's only 5 more days till Christmas. And it would raise the excitement for the actual day, right? So, and then on the day, we would go to church, and sometimes we would also have, like as children, we would have practiced to actually do the play, like to do the play of the baby Jesus play, in the manger and whatever. And then we would go to church, and in the afternoon, we'd come home, we would have a wonderful meal together. Family would come together. And then
we would eat, and then my parents would say, so now all the children have to go outside, and then they would put the presents under the tree, and then when they ring the bell, all the children can come in. You're like, and then we have to perform something. We had to like learn I would have to play the flute, a certain song or something, or present a poem, and only after that would we be able to actually open. And then the story. At some point, we would read the Christmas story as well, right? The story of how Jesus was born. And then we would open the presents. And so that's become a tradition, a beautiful tradition. But I actually personally think there is a lot of things that we've been doing that actually distract from the actual thing, which is it's about Jesus coming into the world, like just how you said, Lukman. And so I'm personally overthinking what we've been doing. But I know my children enjoy it a lot. If I put up the Christmas tree, I create the atmosphere. I turn on candles every day, it's really Christmassy in our house. And I like to share that with others too. I like to invite more friends so they can get to get that feeling, But the actual thing really comes back to Jesus came into this world and God sent us a savior. So we don't have to perform our way out of sin, but just the way we're human, he understands us because he became human for us. And he became that sacrifice for us. So we're not condemned anymore. So I might have done stuff in my life that I can never make good. I can never outweigh what I've done, but his sacrifice outweighs it. His sacrifice is enough for everyone. Yeah. And that's the actual gift of Christmas, right? That's the gift that we've received. And every year at Christmas, may that be the time that Jesus was born or not, probably not. Maybe it was, more in springtime, but this is the time it's been for a long time that's been chosen that we are actually remembering that and we are trying to focus on that. And that is a beautiful thing that I think is worth celebrating and remembering and repeating every year. Yeah. We do also like make it like a Christmas tree, and then anak-anak seneng banget tuh. Pasang, happy, pasang-pasang. Gitu kan. And then pasti kita juga ada dinner sih. Dinner kayak like I said, gue tuh suka banget sama family dinner. That's why Christmas itu jadi bikin family dinner tuh sesuatu yang special happy banget gitu. Ngumpul, gitu ya. entah itu mau makan steak kayak, mau apa di rumah. Something nice. Something nice. Something special. But actually juga kita do the present itu juga sih. Tapi bukannya, tapi kan kayak presentnya itu kayak tuker-tukeran nih, misalnya lagi di Tante Grace gitu kan. Dibungkusnya pakai kertas koran gitu kan. Terus habis itu kita ambil nomor berapa. Cuman memang juga kita juga sering juga kalau Christmas itu kebetulan lagi liburan dan ya. Jadi nggak ada waktu nih buat beli kado bungkus. Speaking of balik lagi ke yang culture Christmas ini di twist gitu ya. Kalau misalnya gue dulu ini gue inget banget pas lagi Natal, nyokap gue kayaknya ikut event apa gitu ya. Basically bisa foto sama Sinterklas. Tapi zaman dulu karena Indonesia mungkin masih ada pengaruh dari Belandanya. Jadi ada Zwarte Piet. Iya itu bener. Zwarte Piet. Zwarte Piet yang the black one itu. Piet hitam. Nah jadi what happened was. Gua lagi kita disuruh ngantri dan kita ngeliat tuh ada Santa, Sinterklas gitu ya. Sama bawa sapu di lidi tengah, abis itu sampingnya dia Zwarte Piet. Ya, pit hitam yang di sebelahnya dia bawa karung. Gitu, kalau dia bawa karung. Abis itu gue tanya sama nyokap gue, itu Sinterklas ya, gue tahu itu kayak Tuhannya gitu kan, dia di tengah gitu kayak Tuhannya gitu. Abis itu sebelahnya itu kayak pit hitamnya gitu, udah kayak setannya gitu. Itu yang hitam itu apa? Oh itu Zwarte Piet. Kalau misalnya kamu nakal, dikarungin dan abis itu diikat karungnya, abis itu dicemplungin ke kali. Tapi ini banget loh. Gue jadi ingat. Itu zaman dulu tuh emang begitu. Tapi ini anak-anak kecil. Aduh, I don't know. Ini masih ada gak di handphone gue? Kayak udah gue hilangin deh. Dulu gue masih begitu. Jadi kalau nakal ada Zwarte Piet. That's why gue simpen foto Zwarte Piet. Kalau nakal gue giniin. Langsung pada takut. Kan dulu gue simpen. Kayaknya udah gue buang. Enggak, soalnya gitu. Iya enggak?
Tapi So awful. but that is a lie, right? Yeah. Itu karena gini, It's exactly the opposite of what Jesus stands for. itu berlawanan banget dengan Tuhan, dengan karakter Tuhan lagi gitu, yang ditwist lagi sama dunia. Karena apa? Lagunya aja, you better watch out, you better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming To town. gitu kan. He sees you when you're sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He Yeah. knows if you've been good or Good bad. or bad. So be good for goodness sake. So Yeah. be good for For goodness goodness sake. sake. Jadi kayak dia itu he notice you when you're sleeping, itu Tuhan lakuin. Yes. He knows when you're awake, Tuhan juga ngelakuin. Not Santa Claus. Not Sinterklas. Iya. Tapi kan ditwist kan dengan lagu tersebut gitu. Iya. Nah, jadinya kayaknya kita itu harus perform supaya kita mendapatkan hadiah dari Sinterklas. And we have to be good. Iya. Kita harus menjadi seorang yang baik Betul. untuk mendapatkan hadiah tersebut dari Sinterklas. Which is Sinterklas itu udah kayak Tuhan. Tapi kalau misalnya enggak, kita bakal dikarungin sama sweater pit abis itu dibuang gitu ke laut. Nah, padahal when we're good or bad, Tuhan tetap sayang. menyayangi Yes, kita. true. And he would still come to this world for you. Dan Iya. Tuhan Yes. tetap akan mati di kayu salib untuk kita. lo. Karena dia sayang lo. Dan dia Yes. begitu mencintai. He True, is a giver. Dia akan memberikan lo hadiah. Iya. For God so loved the world, He give Iya. His one and only son. Ya kan. Jadi I think karakter dia adalah memberi. Iya. Tapi sering ditwist sama dunia gitu ya, sering ditwist sama culture budaya kita supaya akhirnya Tuhan itu jadi kemix gitu karakternya. Dan Yeah. begitu juga dengan karakter ayah di dunia ini. Karena karakter ayah di dunia ini ditwist banget gitu melalui film Hollywood, melalui media, melalui entertainment, melalui apapun juga akhirnya sehingga kita sulit menemukan karakter ayah yang baik itu seperti apa. Dan di situ sih mudah-mudahan dengan apa yang kita bicarakan hari ini kita bisa lebih mengenal lagi sosok ayah yang baik itu seperti apa dari seorang Lukman Sardi juga. Amin. Dan makanya gue minta Lukman untuk terus baca Injil bro. Iya. Betul tuh, itu betul banget sih Nil yang pas lo bilang kayak gitu. Yang tadi kayak lo bilang bahwa lo jadi semakin mengenal karakter Tuhan itu seperti apa. And that's mean our Father kan. Our Father. Yes. Yes, Gitu sih. exactly. Guys, thank you banget. Ini pembicaraan yang luar biasa gitu. Panjang lebar. Panjang lebar. Ya, Iya. thank you banget. Dan gue juga pengen bilang kepada teman-teman semua yang lagi nonton, kepada tetangga-tetangga kita, kalau misalnya Daniel tetangga kamu akan liburan. Jadi Daniel tetangga kamu ya, gue sama Viola, itu kita akan liburan. Jadi selama 2 minggu ke depan kita tidak menayangkan Daniel tetangga kamu. Ya, don't worry, bukannya kita hilang dari peredaran, tapi 2 minggu lagi kita akan balik lagi dengan tamu-tamu yang pastinya lebih spesial dan sangat Lebih spesial? Lebih spesial. Lebih No, ya? yang spesial. Yang Not tidak kalah, possible. yang tidak kalah spesial. Sorry. Kita juga tetangganya Daniel mau liburan. Is ayah gonna... Ayah gonna take a holiday. Is he gonna take a holiday? And Daniel also holiday and Viola. Ya, exactly. Jadi udah pasti kita akan kembali lagi dengan tetangga-tetangga yang tidak kalah spesial dan kita juga akan ngobrolin tentang spiritual journey juga di Daniel tetangga kamu. Tapi kita akan take a break 2 minggu karena gue sebagai ayah butuh waktu untuk benar-benar liburan sama Viola dan juga anak-anak. Yes. So, Yes. I think that's important gitu. Kalau misalnya lu ngelihat kita dysfunction gara-gara nggak liburan terus ya. Kerja terus ya that dari will be bulan really 1 bad. sampai 11. Exactly. So we need to take holiday juga. So Yes. thank you so much untuk pengertiannya. Guys, kita akan ketemu lagi 3 minggu dari sekarang. Tapi yang pastinya untuk kalian semua yang merayakan, kita semua ingin mengucapkan Merry Christmas. Ya, let the peace of God be in your heart and in your Amen. family. Amen. Bless you guys. Bye. 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 See you next year.